ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ଅପବ୍ୟବହାର କଥା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ डिस्कशन କରନ୍ତି ହେତିକାଳେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ डिबेट ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଭାବନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ନିଶାର ସପ୍ଲାଏ କଟ ଅଫ୍ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ମାନେ ଆଇନ କୁ କଡା କରିଦବା ଯେମିତି ଆଉ କେହି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ସମାଧାନ ହେଇପାରେ କି? ଜମା ହେଇପାରେନି। କାହିଁକି ନା ନିଶା ଯେତିକାଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେବନ करे ସେତେବେଳେ मैक्सिमम पिला प्लेजर निशा करंतनी। मैक्सिमम पिला भाबंती आमु गोटे ये निशा कले आमर गोटे कोपिंग मेकानिज्म भलिया गोटे एक्ट करिवो। आमर जो पेन अछि बा आमर दुख कष्ट जोटा अछि ये निशा कले दूरे दबो। तेणु करी आमे जदी एई जिंसटा को एड्रेस करिबा आउ किबा आम घरे खाइला बेले आम बापा मां सहित डाइनिंग टेबल रे किबा आम स्कूल रे किबा आम कॉलेज रे एई जो पेन एई जो दुख कष्टटा को आमे जदी एड्रेस करि परिबा आमे निशा द्रव्य यूज करिवार पिला माने बा युवपीढ़ी मानकर यूज करिवार जिंसटा को आमे कमेई परिबा। धन्यवाद।